जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर दिन संपर्क रे आजिर तिथि एवं नक्षत्र संपर्क रे। आज हूँ 3 अगस्ट मासर 3 तारिख सोमवार 2026 मसीहा ओडिया रे श्रावण मास कृष्ण पक्ष सौर मान रे कर्कट 18 दिन। आज हूँ मनसा पंचमी नाग पूजा। आज मनसा देवी को आपण माने पूजा अर्चना कले शुभ फल प्राप्ति करिवे एवं समस्त प्रकार मानसिक अभिलाष को मां मनसा देवी परिपूर्ण करिवे। आसंतु जानिबा आजर पंचांग संपर्क रे। आज पंचमी तिथि सूर्योदय परठारु रात्र 10 घंटा 39 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। रात्र 10 घंटा 39 मिनिट परे षष्ठी तिथि आरंभ हेबे। आज दिन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सूर्योदय परठारु रात्र 10 घंटा 27 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। रात्र 10 घंटा 27 मिनिट परे रेवती नक्षत्र आरंभ हेबे। आज दिन चंद्र मीन राशि रे चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। आसंतु जानिबा आज दिन घातवार एवं घातचंद्र संपर्क रे। आज मिथुन राशि रे व्यक्ति विशेषଙ୍କର घातवार एवं धनु राशि रे व्यक्तिଙ୍କର घातचंद्र। तेणु जो मानकर मिथुन राशि घातवार हेतुक धनु राशि रे व्यक्ति विशेष घातचंद्र हेतुक सतर्कता बा सावधानता अवलंबन करने आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। केउं खाद्य को आपण माने आज ग्रहण करिवे नाही। आज दिन रे आपण माने बिल्लु अर्थात बेल को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। बेल शरबत बा बेल पणा पियंतु नाही। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आमर समस्या समाधान रे ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष को पूजा कले केउं ग्रह प्रसन्न होइथांती। ब्रह्मज्येष्ठी पूजा वृक्ष को पूजा कले कौन शुभ फल मिलता है से संपर्क में आम आलोचना करवा। ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष कई कहती या ब्राह्मण झाटिया वृक्ष। प्राय गाँ गहली रे आ जो लोकल लैंग्वेज रे प्राय लोक ब्राह्मण झाटिया बोली कही। ब्रह्मज्येष्ठी ये होचंती बृहस्पतिंकर वृक्ष। ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष अनेक शास्त्र रे जदि बृहस्पति आपणकर खराब अच्छी जातक ताहले पाचिला कदली गछ छोट पाचिला कदली गछ को कुंडरे लगाई पूजा करने कहुई। तेज बृहस्पतिंकर सबुठारु इफेक्टिव गछ जोड़ा इफेक्टिव रिजल्ट शीघ्राति शीघ्र शुभफल प्राप्ति ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष पूजा करिवार विधान रही। कारण ये ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष रे बृहस्पतिंकर बास थाए बा बृहस्पति महाग्रहंकर जो शक्ति बा बृहस्पति महाग्रहंकर जो कृपा ये वृक्ष उपर रही थाए। तेणु ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष को विधि विधान अनुଯାयी पूजा कले गुरुंकर जदि जातक किसी समस्या रही बृहस्पति जदि दुर्बल अच्छा बृहस्पतिंकर जदि दशा महादशा जातक चली बृहस्पतिंकर जदि अंतर्दशा चली बृहस्पति जातक चली नॉर्मली बृहस्पति होचंती एक नैसर्गिक शुभग्रह। बृहस्पति चलन समय व्यक्ति विशेष यथेष्ट शुभफल तांको जीवन में पाई थांती। किंतु से बृहस्पति मध्य पापग्रह सहित युक्त हेले। बृहस्पति राहुयुक्त हो जातक गुरुचंडाल दोष सृष्टि करथिले। बृहस्पति मकर राशि रे नीच थिले। बृहस्पति शनि द्वारा पीड़ित होते बा पापग्रहंकर दृष्टि रही जाइथिले बा बृहस्पति रवियुक्त हो अस्त हो जाइथिले बा बृहस्पति पूर्व आम आलोचना करिचे केन्द्राधिपति नामक दोषरे दोषयुक्त होइथिले। मोटामोटी बृहस्पति जदि दोषयुक्त होइचंती बृहस्पति जदि फल प्रदान करूनाहंती ताले व्यक्ति विशेष बृहस्पतिंकर कृपा प्राप्ति पाई बृहस्पति पीड़ारू रक्षा पाइबा पाई ये ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष को जदि कुंडरे लगाई गुरुवार ठारू आरंभ करी गुरुवार ठारू पूजा आरंभ करी वृक्ष को वरण करी वृक्ष को निमंत्रण करी बृहस्पति को वृक्ष मूल जलदान करी हलदिया हूँ बृहस्पति रंग। तेणु हलदिया फूल आपण कनियर फूल चंपा फूल गेंडू फूल अर्थात हलदी रंगर फूल एवं किछि भोग धूप दीप किछि भोग दे आपण रेगुलार ब्रह्मज्येष्ठी वृक्ष को पूजा करंतु देखिए निश्चय बृहस्पतिंकर जदि किसी समस्या रही बृहस्पति यदि अशुभ फल प्रदान करुँच बा बृहस्पति आपण जातक शुभ आपण को रेजल्ट दौरान किंतु जेतिक रेजल्ट आप आशा करुँच आपणकर परिश्रम हिसाब से फल मिलिया कथा से फल मिलूना ताले आपण वृक्ष को पूजा करने द्वारा निश्चय बृहस्पति कृपावृष्टि करेंगे। एवं बृहस्पति आम जाचु जातक यथेष्ट शुभता रही है। व्यक्ति विशेष जीवन में आग को जावाई आग को बढ़ावाई उन्नतिर सोपान में पहुँचापी बृहस्पति भूमिका रही है। कारण बृहस्पति को एकाधिक क्षमता दि जाइए
सबुठु बड़ क्षमता हूँ बृहस्पति कौन ना बृहस्पति उन्नति कारक ताठारु निजर तांको पाखरे गुण कौन ना बृहस्पति होचंती एक स्वात्विक ग्रह तामसिक ग्रह नुहंती स्वात्विक ग्रह से होचंती गुरु मंगल प्रदानकारी बृहस्पति उन्नतिर मार्ग को प्रशस्त करिथांती बा उन्नति को बहुगुण करिथांती शास्त्रे कहा जाए जीव स्वस्थान हंता वदंती मुनिवर दृष्टि तस्य प्रहुष्टा स्वस्थान पालक सौरी परम भयंकरी दृष्टि तस्य प्रनष्टा अर्थात बृहस्पति क्षेत्र में कहुई बृहस्पति एमती एक ग्रह जीव बृहस्पति अन्य ना जीव जीव स्वस्थान हंता जो भाव में बसंती से भावटी को नष्ट करती मात्र दृष्टि तस्य प्रहुष्टा तांको दृष्टि अत्यंत शुभप्रद होता है तेरे बृहस्पति नकारात्मक थिले ताहले बृहस्पति दशा समय मध्य मनुष्य विभिन्न प्रकार समस्या मध्य कबलित होता है बृहस्पति एकाधार होचंती अर्थकारक ग्रह आज जुगरे भलरे चलिया पई फाइनेंशियल डेवलपमेंट पई समस्ते चाहती आर्थिक उन्नति पई बृहस्पति उन्नति कारक ग्रह बा आर्थिक उन्नतिर ग्रह अर्थकारक ग्रह फाइनान्स डिपार्टमेंट पाखे भगवान देइचंती तेणु ब्रह्मष्टि वृक्ष पूजा कले आर्थिक स्थिति प्रथम अभिवृद्धि होता है आपणकर क्षमता प्रतिष्ठा सुनिश्चित बढ़ी थाए कर्म ठारू अधिक फल प्राप्ति होता है बा आपण कहवा भाग्य सदय होता है एवं ता सहित बृहस्पति होचंती आपणकर सुख ऐश्वर्य कारक सुख ऐश्वर्य भरा जीवन होता है एवं बृहस्पति होचंती संतान कारक जदि घरे संतान माने आपण को अबाध्य होचंती कथा शुणु नाहंती पाठ पढ़ु नाहंती विद्या क्षेत्र में मन दौना बालंगा होचंती कुसंगरे पड़ुचंती ताले संतान कारक विशेषकर पुत्र संतान कारक ग्रह बृहस्पति होइतिबारु ब्रह्मज्येष्ठि वृक्ष को आप रेगुलार पूजा कले संतान माने मध्य अबाध्यतारु आपण निकट को आसता अबाध्यता दूर होता है से मैंने अबाध्यतारु दुष्टामी शिष्टामी आड़ को आसता कथा शुणती पढ़ापढ़ी में मनोनिवेश करिथांती एपरिक विद्यार्थी माने मध्य प्रत्येक दिन ब्रह्मज्येष्ठि वृक्ष को पूजा करने आवश्यक जेहेतु बृहस्पति निजे होचंती विद्याकारक ग्रह से भली जदि घरे पुओ झील था विवाह बहु दिन धरी आपन विवाह हो पार न थाए अनेक प्रस्ताव आसु थाए विवाह योग्य बयस गड़ी जाऊ थाए मात्र विवाह हो पार न थाए एपरि स्थिति रे विशेषकर कन्यार जातक गुरु पतिकारक ग्रह होइतिबारु बा स्वामीकारक ग्रह होइतिबारु जो झीर विवाह बयस गड़ी जाइछि बा गड़ी चली प्रस्ताव आसुची पसंद हो नहीं बा आपण पसंद होची सामना प्रस्ताव मना करुचंती डेट गड़े गड़े चलुचंती से भली स्थिति रे जदि ब्रह्मष्टि वृक्ष को आपण माने पूजा करेंगे ब्रह्मष्टि वृक्ष को कुंडरे लगाई झीटी जदि गुरुवार ठार आरंभ करी चंदन सिंदूर दीप धूप हलदी रंगर फूल एवं भोग दे गुरुवार ठार रेगुलार जदि बृहस्पति को स्मरण करी पूजा करेंगे गोटे हलदिया आप जो कुंड माटी कुंड हो सीमेंट कुंड हो से हलदी बड़ी देवे बा गोटे हलदिया कुंड लगाइबे हलदिया धागा बा वस्त्र गड़े देवे करिया कना गड़े देवे बृहस्पति उद्देश्य एवं रेगुलार हलदिया फूल दे पूजा करेंगे झील एवं पत्र रे जल दे से पत्र जल को निश्चय आशीर्वाद बोली से पत्र जो जल पड़ो जमी तुलसी पत्र जल दे पाँच सेमती पत्र जल दे आपड़ जल को आचमन आकार प्रसाद रूप में मन चिंता कर पाइबे देखिए आपण जीवन में जहाँ भी समस्या रही दूरीभूत हो एवं ये गुड़िक बहु प्रमाणित ये कथा केवल कहुचे आपण को ये प्रमाणित एपरिक जदि आप घर गृह कार्य आप आरंभ कर घर काम स्टार्ट कर मात्र घर काम कंप्लीट हो पारना बा आपणकर एकताला अच्छे आप मनरे अच्छी पैसा पत्र कुआड़ आसिले मु दिताला घर टे करी बा पुओटी अच्छी बा झीटी अच्छी तार बहुत प्रस्ताव आसला फाइनाल आड़ को गलानी सब कथा मात्र अर्थ अभाव आप मांगलिक कार्य विवाह कार्य करना व्रत तेणु मांगलिक तार ग्रह होइतिबार बृहस्पति अनेक व्यक्ति विशेष मत प्रत्यक्ष भाव में कहते कारण ये मीडिया विभिन्न मीडिया आपणकर मोर प्राय 24 वर्ष कार्य करवा होगला एवं बहु लोक राति पाइले जातक देखा आसुँच मो पाखक तेणु ये गोटे मोर निजर एक्सपीरियंस मो निजर अनुभूति में कहूँ जो व्यक्ति विशेष बृहस्पति दश ब्रह्मष्टि वृक्ष नहीं तो से दश दूर होती जो चाकरी समस्या कि अन्य कौन समस्या से नहीं आर्थिक समस्या ता दूर होती ता सांगे देखा देती अनेक व्यक्ति विशेष आसी कहते सारे आर्थिक स्थिति तो समस्यार समाधान है कर्म समस्या था समाधान है आम झील बाहागर आप कहते से समाधान होगा ता सांगे सारे गोटे भल कथा घटी घर कमटी आज्ञा आरंभ कर एकताला था दुईताला करुँची जमीटे था से घर कम आरंभ करुँची गोटे आपार्टमेंट सारे किणिली गोटे फ्लाटे किणिली ये कथा लोक कहते कारण बहुत यहाँ अनुभूतिर कथा ब्रह्मष्टि वृक्ष पूजा कले निजर आपण जदि गृह बा भूमि हेतु को जदि किसी सुजोग थाए विशेषकर गृह निर्माण
ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଷ୍ଟି ଗଛ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଗୁରୁବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ପାରିବେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ଖେଚୁଡ଼ି କରି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ହେତୁକ ବା ବୃହସ୍ପତି ହେତୁକ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଏକ ଶୁଭତାର ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପୂଜା କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ରାଶିଫଳ ଆଜି ଦିନର ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନର ଆଜି ଦିନର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ବା ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦିନଟିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ରଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଲାଲ, ହଳଦୀ, ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 1 ଏବଂ 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ବା ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀ ବା ମହିଳା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ନୀଳ ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଚକ୍ଷୁହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଏଭଳି ଲୋକ ନ ମିଳିଲେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈକୁ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ କିଛି ଘାସ ବା ଘାସ ବଦଳରେ 5 ବିଡ଼ା 7 ବିଡ଼ା ଶାଗ କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିବ। ମିଥୁନ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନୂତନ କିଛି ଯୋଜନା ବା ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶରୀରରେ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଅଣ୍ଟା ବା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଚର୍ମରୋଗ ବା ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ମତାନ୍ତର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦିନଟିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଖଇର, ସବୁଜ ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ଦୁର୍ବା ପ୍ରଦାନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନ୍ୟର ମନକୁ ବା ମାନସିକତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚଳିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଭଲ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର, ଆଭୂଷଣ ବା କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଗମନ କରିପାରନ୍ତି।
स्वामी सहित किसी मतभेद थिले ताहा दूरीभूत हेबो पति पत्नी मध्य संपर्क उत्तम रहिबो विद्यार्थी मानक पई दिन भल जाउथिबारु उच्च विद्यार सफलता प्राप्ति करेंगे कौन इंटरव्यू थी क्वालिफाई हो पारे शुभ रंग हिसाब से धला कमला और लाल रंग को व्यवहार करूँ संख्या हिसाब से नंबर 2 की व्यवहार करूँ अधिक शुभ फल प्राप्ति घर जो आप दूरयात्रा करुँच चामुचे महू बा सामान्य महू चामुचे खाई दूरयात्रा करूँ दिनटी शुभप्रद हो। सिंह राशि आय अनुसार व्यय आपंकर बढ़ी जापे कर्मक्षेत्र में उच्च पदाधिकारी आपको प्रशंसा करेंगे प्रत्येक विवादीय कार्य आप जययुक्त हेबे कोर्ट कचेरी माली मकदमा थिले एथिरे विजयी हेबे पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो शरीर में उच्च रक्तचाप थंडा किंबा थ्रोट इन्फेक्शन भली समस्या देखा दे पारे आपण शुभ रंग लाल हलदी एवं सबुज यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभ संख्या हिसाब से नंबर 1 को व्यवहार करंतु अधिक शुभ फल प्राप्ति बही जाउथुबा जलराशि रे गोटे सुखिला नड़िया को आपण प्रवाहित करंतु दिनटी शुभरे कटिबो। कन्या राशि आय को चाहिए व्यय करंतु आज दिन में आय तुलन में व्यय बा खर्च बढ़ी जाई पारे पारिवारिक जीवन में साधारण कथा को नहीं किछिटा समस्या उपजी पारे मन मध्य मन अशांति रहिबो बा मन भाराक्रांत हेबो अन्य को साहाय्य करी पश्चाताप अनुभव करि पारंती आज दिन में कौन चुक्तिपत्र दस्तखत पूर्व एग्रीमेंट साइन करने पूर्व भावी चिंती आप साइन करूँ टेक्निकाल विभाग में कार्य करुवा व्यक्तिशेष बैंक बीमा फाइनान्स विभाग में कार्य करुवा व्यक्तिशेष शिक्षा क्षेत्र बा एजुकेशन रे कार्य करुवा व्यक्तिशेषों दिनटी यथेष्ट शुभप्रद आपण शुभ रंग सबुज नील आकाशी शुभ संख्या 5 और 6 अधिक शुभफल प्राप्ति आपण माँ दुर्गा दर्शन करूँ गोटे पानपत्र देहरे 7 गोटी लवंग एवं 7 गोटी गोलमरीच माँ पाखे अर्पण करंतु दिनटी शुभप्रद हेबो। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी किपरि कटिबो। तुला राशि तुला राशि व्यक्ति विशेष भ्रमण प्रिय हेबे कौन बंधु बा मित्र सहित अकस्मात साक्षात हेबो गृह को कौन गृहजात सामग्री क्रय करेंगे कर्मक्षेत्र स्थिति आपंकर मजबूत रहिबो व्यवसायी माने व्यवसाय रे शुभफल बा लाभफल प्राप्ति करेंगे विद्यार्थी माने पाठ अपेक्षा आपंकर सिनेमा यात्रा बा कौन भ्रमण प्रति अधिक आग्रह करेंगे खाद्यपेय विद्यार्थी माने चूजी हेबे बा पिला माने आज चूजी हेबे आपंक शुभ रंग धला कमला एवं खैर यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभ संख्या हिसाब से नंबर 6 को व्यवहार करंतु अधिक शुभफल प्राप्ति देवादेव महादेव को दर्शन करी दूरयात्रा करंतु। बिच्छा राशि कर्मक्षेत्र में किछिटा समस्या देखा दे पारे उपस्थित बुद्धिबल में प्रत्येक समस्या आप समाधान करेंगे वाणिज्य करुवा व्यक्तिशेष व्यापार वाणिज्य लाभ फल प्राप्ति करेंगे गृह को कौन अतिथि आगमन घटिबो अपराह्न समय दूरयात्रा करने सहित किसी खर्चांत हो पारती आपण शुभ रंग लाल आपणकर हलदी एवं खैर बा मेरून यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभ संख्या हिसाब से नंबर 9 को व्यवहार करंतु अधिक शुभफल प्राप्ति बही जाउथुबा जलराशि रे 9 गोटी रक्तवर्णर पुष्प बा लाल मंदार फूल प्रवाहित करंतु। धनु राशि कर्मक्षेत्र को नहीं सामान्य चिंतित रही पारती तथापि आपणकर आज उत्साह भल रहिबो पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखप्रद रहिबो दाम्पत्य जीवन में किसी मनमालिन्य मतांतर थिले ता दूरीभूत हेबो संतानकर कार्यकलाप को नहीं आत्मसंतोष व्यक्त करेंगे मोटामोटी पारिवारिक जीवन भल रही व्यवसायी माने व्यवसाय रे मध्य भल अर्थ उपार्जन करेंगे जो माने टेक्निकाल विभाग में कार्य करुँच इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड रे अछंती आईटी फील्ड रे अछंती बा जो माने कवि साहित्यिक लेखक गीतिकार से दिनटी अत्यंत शुभप्रद रहिबो। आपणक शुभ रंग हिसाब से हलदी लाल एवं
ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ଏବଂ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିଏ ଶୁଖିଲା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିଏ ନିଜ ପକେଟରେ ବା ପର୍ସରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଯାନବାହନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ, ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଭଳି ଯୋଗ ଥିବାରୁ ବା କଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ହଠାତ୍ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଦିନଟିରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବିଚାରାଧୀନ ମକଦ୍ଦମା ଥିଲେ ଏହାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ବା ତାରିଖକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗି ରଖି ଆପଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କାହାକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଖଇର ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 6 ଏବଂ 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ଘରେ ମହାଦେବଙ୍କର ବା ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲେ 7 ଗୋଟି ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ, ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭରେ ବିତିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରାଶି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ଖଇର ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଘରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ବା ଆଗକୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତଥାପି ଦିନଟିରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ରହିଛି, ଯୋଗ ରହିଛି, ଭଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବହୁ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅକସ୍ମାତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି ବା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା, ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭର ବିତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।